अब सबको पता होगा कि इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ। वैसे करने वाले ये भी करते हैं, जो कल हमने फुटेजेस भी देखी। कोई शादीशुदा जोड़ा आ गया, उसने वहाँ पे फ़ोटो शूट करवा लिया। फिर कुछ लोगों ने वहाँ पे सबवे सर्फर्स जो है उसकी वीडियो बना ली, कंटेनर टू कंटेनर उछलते कूदते हुए। तो ये कुछ हो रहा था कल। बट नाउ कमिंग टू द सीरियस थिंग, एंड दैट इज़ हुकूमत ने मुजाहिरीन के मुतालबात मानने से साफ इनकार कर दिया है। कहा यह गया है कि इंतशारी टोले से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये कहना है मोहसिन नकवी और अता तारर साहब का, और पीटीआई को वाज़ेह पैगाम दे दिया उन्होंने। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के रेड जोन में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें शहर इक़्तिदार को मुजाहिरीन से खाली भी करवा लिया गया। एब्सोल्युटली। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हुए। ख़ानदानी ज़राए ने अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की तस्दीक भी कर दी है और पुलिस ने 500 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। वैसे जिन्ना एवेन्यू 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन गाड़ियां छोड़कर फरार हुए और रेड जोन समेत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से मुजाहिरीन गायब हो चुके हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। एब्सोल्युटली। चलिए अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस न्याज़ी साहब। गौस साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शो में वक्त देने के लिए। हमने देखा कल क्या कुछ हुआ। बुलंदोबांग दावे थे, कॉल थी और फाइनल कॉल का दावा किया गया था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिले से रोक दिया गया। और फिर कल जो है हमने बहुत सारी ऐसे मनाजिर भी दिखे कि जहाँ पे जो लीडरान थे जमात के, वो अपने कारकुनान के नरगे में भी आ गए, ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो ऐसे में आप कैसे तमाम तरह इन चीज़ों का अहाता करेंगे कल जो कुछ हुआ है? जी बिल्कुल आपने जो बात की है, असल में बात ये कि कोई मॉब वहाँ नहीं पहुँचा। एक तो कोई कारकुन जो इधर छुपे हुए थे वो आके डी चौक में मुजाहरा किया, जिनको अब पीछे धकेल दिए गए। तभी चाइनी चौक के उधर रुके हुए हैं और मेरे ख्याल में उनको सिक्योरिटी फोर्सेज आगे डी चौक या रेड जोन तक नहीं आने देंगी। और इनको खुद कोई शर्म हया करनी चाहिए पीटीआई वालों को कि एक दिन और ठहर जाते हैं। अब बेरस्तू जो वज़ीर आज़म मेरे ख्याल में कल शाम तक इधर ही है, तो वो क्या इम्प्रेशन, ये क्या तसल्ली लेके जाएगा कि कैसे शहर है कि हर जगह कंटेनर हैं और लोग बलवाई निकले हुए हैं। तो मसला ये है कि जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं वो भी एक मतलब शशुपन में पड़ गए कि अब पाकिस्तान कैसा कंट्री है कि इसमें ये कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो ये बहुत एक बड़ी अजीब बात है। और पीटीआई में दरअसल वो एक इक़्तिदार की जंग समझ लो या लीडरशिप की जंग शुरू है। मतलब गंडापुर अपनी जगह पे कर रहे हैं, बुशरा बीबी भी अलग कर रही हैं, इमरान खान अंदर बैठे हैं। तो अब तो जो सूरत हाल है उसमें ये है कि अभी तो उसने भी कहा है, बैरिस्टर सैफ ने भी कहा है कि ये बुशरा बीबी, खान साहब कहते हैं कि वहाँ रुका जाए संजानी में, और ये बुशरा बीबी कहती है कि मैंने डी चौक जाना है। तो अब सारी चीज़ खुल के सामने आ रही हैं। बेसिकली पीटीआई में अब इक़्तिदार की जो है वो पार्टी के अंदर जो है ना, उसको टेक ओवर करने की जंग शुरू हो गई है। तो उसमें ये सारा फसाद मचा रहे हैं पूरे मुल्क को। एक सूबा अपने वसाइल से इस्लामाबाद में हमला हुआ, अब उस पर क्या किया जाए। और बड़ी अजीब की बात है कि बाकी 300 में से कोई बंदा नहीं आ रहा। तो बड़ी एक हैरान कौन सूरत हाल है और इसलिए परेशान कौन के मुल्क के लिए अब स्टॉक एक्सचेंज भी आज थोड़ी पीछे आ गई है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई वाले कहते हैं कि जी खान है तो पाकिस्तान है। अब वो इसी फार्मूले में अमल कर रहे हैं कि खान जब वज़ीर आज़म नहीं है तो कोई पाकिस्तान की परवाह नहीं, जाए पाकिस्तान बाहर में। और वो अब मैक्सिमम को कोशिश ये है कि हमें इक़्तिदार तो नहीं मिला, तो हम जो है जितना जो है इस हुकूमत को डिलीवर न करने में, तो इसलिए हर महीने कोई ना कोई जत्था लेके आ जाते हैं, उस बात पे हम आवर होते हैं। पर इंशाल्लाह हम बड़े अब तक बड़े सब्र का मुजाहरा किया है और सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ा मुजाहरा किया है। बजाय कि मुजाहिरीन में से गोली चलती, उल्टे में जो मुजाहिरीन ने जो हमारे सिपाहियों को, हमारे रेंजर के सिपाहियों को, उनको जख्मी किया है। तो बड़ी एक अजीब सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत बिल्कुल सही बात है और रियासत जो है। जी। वैसे गौस साहब, वज़ीर दाखिला ने मुज़ाकरात से साफ इनकार किया है, तो फिर सारी सूरत हाल लोगों ने भी देखी कि किस तरह शहर इक़्तिदार का अमन अमान ख़राब किया गया। तो इन हालात में क्या सियासी माहौल में बैठ कर हालात को बिगड़ने से बचाया नहीं जा सकता? देखो जी, पीटीआई की जो 80% 90% जो क़यादत है, जो लीडरशिप है,
وہ نہیں چاہتی کہ حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ کنفرنٹیشن کی جائے، اور وہ بار بار کہتے ہیں. اور پھر جب بشرا بی بی جو کسی کی بات نہیں مار رہی تو انہوں نے اجازت مانگی، ہم خان کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھائی سارے صورتحال کا بتاتے ہیں اور پھر اسے آرڈر لے کے آتے ہیں. وہ کل شام کو جو رات کو جیل کھلی اور پھر اس کے وہاں گئے، پھر خاندان نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا کہ جی آپ جو ہے سنجانی، آپ اسلام آباد کے اندر نہ جائیں، سنجانی میں پڑاؤ ڈالیں، وہاں دھرنا دیں. لیکن بشرا نے کہا کہ نہیں، میں نے حضور پہنچا ہے. اب وہاں رکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے ورکر جو ہیں وہ آنسو گیل کے گیس کی شیل کھا رہے ہیں اور پتھراؤ کر رہے ہیں. تو مطلب ایک غیر یقینی صورتحال انہوں نے پیدا کر دیا، لیکن ریاست زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گی. اور ان کو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ پریشر ڈال کے جو ہم اپنے نتائج مطلوبہ حاصل کر لیں گے، اس طرح ہوتا نہیں ہے. ریاست کبھی کمزور نہیں ہوتی، ان کی غلط فہمی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ ریاست کبھی کمزور نہیں ہوتی غوث صاحب، لیکن اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ زرداری صاحب اچانک جو ہے وہ خاموش نظر آ رہے ہیں. صدر پاکستان ہیں، مفاہمت کا بادشاہ بھی خیر انہیں کہا جاتا ہے. کیا اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا انہیں آگے آ کر لوگوں کو اپنی کیپیسٹی میں، جو ان کی کیپیسٹی اس میں سمجھانا چاہیے یا قیادت سے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے زرداری صاحب اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کے دوست اپنا صحیح بتا سکتے ہیں، لیکن جو سامنے بات نظر آ رہی کہ بات جو ہے نا وہ سیاسی جماعت سے ہوتی ہے، جتھوں سے، گروہوں سے، ہجوم سے بات نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا، کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں مختلف گروہ ہیں، کسی کچھ رائے، کسی کو کچھ رائے، ٹولیاں بنی ہوئے ہیں. کوئی پرسٹر گور کے ساتھ ہے، کوئی عمر ایوب کے اپنے ایک ویو ہے، کچھ حبیبی کا اپنا ویو ہے، کنڈبول کا اپنا ویو ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ پارٹی تو ہے نہیں. اگر سیاسی پارٹی ہونے کا ثبوت ہے ذمہ داری کا تو زرداری صاحب ضرور جاتے ہیں، ان کو بلاتے، بلکہ ان کے پاس چلے جاتے. اب دیکھیں نا، پیچھے جب مذاکرات ہو رہے تھے، 26ویں ترمیم تھی، تو اس وقت ایک تجویز آئی تھی پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ تھی کہ آپ خود خان صاحب سے ملیں جا کے. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو سیاسی بندہ ہوں، مجھے ملنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ میں سے جتنے بندے بیٹھے ہیں 5-6، مجھے کوئی اس بات کی ضمانت دے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں گا یا جس بات پہ ہمارا اگریمنٹ ہو جائے گا تو خان اس پہ قائم رہے گا. تو پھر وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھا. تو بات اسی لیے کہ وہ بھی خاموش ہیں. اب ایسے بندے جو سیاسی پارٹی ایک نہیں ہے ہجوم میں، اسے کون بات کرے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ زرداری صاحب میرے خیال میں خاموش ہیں، اور وہ کچھ بیمار بھی ہیں. میرے خیال میں اگر ادھر پاکستان میں ہوتے تو ضرور کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کرتے. ان کو اگر کامیابی کی کوئی امید ہوتی تو ضرور وہ شاید عمران صاحب کی رابطہ سب سے رابطہ کرتے. لیکن وہ یہ تو ٹھیک ہو گیا سینیٹر صاحب، لیکن پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ خدا نخواستہ یہ انتشاری ٹولہ اگر ملک کے دیگر شہروں میں نکل گیا تو اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کر سکیں گے ہم؟ تیسرا دن ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کو واقعات ہوئے ہیں. پورے فیصل آباد سے کتنے آپ نے قافلے نکلے؟ کوئی بھی نہیں نکلا. پنجاب کے لوگ وہ بھی ذمہ دار سیاسی حکومت ہے، کوئی تشدد نہیں کر رہے. ہاں جو پولیس پہ پتھراؤ کرتے ہیں تو وہاں ضرور وہ ایکشن لیتے ہیں، ادروائز وہ کوئی ایسی اپنے پنجاب میں دیکھا کوئی ضرور جتھا نہیں نکلا. تو اگر نکلنا ہو تو اب تیسرا دن ہے. اب تو اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو پنجاب میں تو ہم حالات قابو میں، اور ہم نے انشاءاللہ کنٹرول کر لیے ہیں، اور ہمیں کوئی امید نہیں کہ پنجاب سے کوئی اس طرح گیا. اور لوگ پھر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ انتشار کی سیاست ہے. لوگ ایسا تو سنجیدہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور پنجاب میں اگر آپ آج الیکشن ہو جائیں، آپ دیکھیں زمینی الیکشن ہوئے 3 مہینے کے بعد، 8 فروری کے بعد، جون جولائی میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں پی ڈی اکثر سیٹیں ہار گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دفعہ تو ووٹ دیا انہیں، لیکن اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو پارٹی تو ہے نہیں، بلکہ ذمہ دار ملک کی تو کسی کو فکر نہیں ہے. یہ تو اقتدار کی لالچ میں ایسے جذباتی اور مذہبی قسم کے نعرے لگا رہے ہیں. اس کی پنجاب میں تو اب بہت لوگ یہ پیچھے ہٹتے ہیں. تو پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کہیں کوئی خطرہ نہیں. وہاں کیونکہ حکومت کی سرپرستی ہے نا، حکومت کے وسائل سے کرنے اور گاڑیاں اور سارے پچھلی دفعہ آئے تھے تو ریسکیو گاڑیاں وہ سارے انہیں خود جلا دی تھی. تو اس کے بعد نقصان کس کو ہوا؟ صوبے کے اوپر.
और फिर कहते हैं जी हमारी गाड़ियाँ जो पकड़ी हैं आपने वापस करो। अच्छा गौस साहब, थोड़ा सा अगर हम 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करें, ये बताइए कि 18वीं तरमीम खतरे में तो नहीं, क्योंकि बहरहाल इसका क्रेडिट तो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें लेती हैं, और कल वजीर खजाना कह रहे थे कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान को पीछे ले गई है। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता खतरे में। उसमें सूबों को ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई है, सूबों को ज़्यादा फंड दिए गए हैं। आप वज़ीर ख़जाना हैं, वो कहते हैं कि जी सारे फंड जो हैं वो चले जाते हैं सूबों को, हमारे पास तो कुछ पहले सारा कुछ वफाक के पास होता, अब चूँकि सूबों के पास चला जाता है तो हमारे पास वो खर्च करने को पैसे नहीं है, डेवलपमेंट के पैसे नहीं है, इस वजह से वो बयान दे रहे हैं। लेकिन हमने सूबों की जो एहसास महरूमी ख़त्म करने के लिए ये तरमीम पास की थी, उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट भी आए थे। अब अगर किसी इख्तियार का गलत इस्तेमाल करा तो सूबों की गलती है, हमारी गलती तो नहीं है। अगर सूबे जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, अब मतलब अली बिन गंडापुर ने आती कहा कि जी हेल्थ कार्ड शुरू सब, अब उसके ये हुआ कि 3 महीने के बाद वो तो पैसे नहीं थे पे करने को, और फिर वो ऐसा ख़त्म होते लोग जो अस्पतालों ने जो है मरीजों को एंटरटेन करने कर दिया। तो ये लोग बातें हैं, और वोट लोग हमदर्दी हासिल करने के लिए स्टेप लेते हैं। पंजाब में भी ऐसे हो, ये देखो बेसिकली स्कीम तो ये मुस्लिम लीग नून की थी हेल्थ कार्ड, तो इन्होंने उसी को कहा और सबके लिए कर दिया बगैर सोचे समझे। हमारा तो ख्याल था कि जो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम पे से मदद लेते हैं तो उन्हीं को जो है वो, क्योंकि गरीब होते हैं तो उनको जो है हेल्थ कार्ड दिया। चले ठीक है, सेनेटर गौस नाज़ी साहब हमारे साथ अब मौजूद थे और जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।